नमस्कार, येवकार आणि खूप खूप स्वागत. दूरदर्शन पणजी तुमच्या खातीर खाशेली कार्यावळ घेऊन येता, न्यूज मेकर्स ऑफ द मंथ. ह्या कार्यावळीच्या अंतर्गत आम्ही जाणून घेता तरेकवार क्षेत्रातले लोक ज्यांनी आपले नाव जोडलेले आसा आणि उत्तम कार्यावळ करून आपल्या जीवनातले नाव जोडून हाडलेले आसा. असे खास लोक हे कार्यावळ आमी घेऊन येतात. आयज असे खाशेले व्यक्ती आमचे बरोबर आसा जेंकां गोंयभर रॅपर आणि संगीत क्षेत्रांत खूप खूप मोठे नाव केल्ले आसा. असे अमित जयवंत नायक आमच्या बरोबर आसा. अमित बाब, खूप खूप येवकार तुका दूरदर्शन स्टुडियोन. अमित बाब, सुरवातेक जे लोक तुझ्या पयले फावट तुका पळयतात, तुझे पयले फावट तुका आयकतात, तांकां तुज्या बद्दल मातशी वळख करून आयज दिवया. सो म्हजें नांव अमित नायक. म्हाका चडशे लोक वेकिंग ग्रँड म्हणून वळखतात, ते म्हाजे स्टेज नेम जावन आहा. आनी हांव आहा कोंकणी रॅपर गोंयचो पयलो म्हाका येता कित्याक तेन्ना नासलें कोण. आनी चडशीं आमी सॉंगां करता कित्याचेर सोशल इश्यूजाचेर आनी ऑन सेन्सिटीव टॉपिक्स ऑर रियल लायफ स्ट्रगलाचेर बी कितें. आनी फाटलीं आसा 10 वर्सां जालीं भितरूच आहा. आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट आय एम ऑल्सो मायनींग इंजिनियर आतां सद्या शिकताय बी. आनी दुखलता दीस दुखलता. अरे म्हाका अशें दिसता तुवें जशें म्हणलें आतां जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं, रायट. तुमी रॅपिंग बरयता, गितां बरयता आनी प्रस्तुती करता, रायट. हाज्या खातीर तुवें अशें कांय शिक्षण घेतलेलें आसा, ट्रेनींग घेतलेलें आसा, ज्या कडेन तुवें ह्यो क्षेत्र जो आसा? ट्रेनींग बी अशें केन्ना जावंक ना, कित्याक म्युजीक तूं शिकता म्हणटा कितें करपा जाय. सगळें आतां बिजनेस जावन पडला, पयशे लागतात आनी पयशे नासले न्हू. सो खंय ना खंय मिस्टेकी आयल्यो बारीक बारीक कितें करतना, आपूण करतना 4-10 मिस्टेक जाले काय तूं कितें शिकता ते इल्ले 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 शिकोवन, म्हणजे पयलीं रिकॉर्डिंग करतना अशें करूंक जायना, तें करूंक जाय, अशें जालें तें जालें. हितून मागीर इल्ले इल्ले करून शिकलो. तरी हांवें बेश्टी गिटार मातशी बेजिक्स म्हाका कळटा. तेन्ना टॉटो कीज म्युजीक स्कुलान मातसो गेल्लो हांव. आनी सद्या हांव आमचे कीज एंड स्ट्रिंग्स म्हणून म्हापशेचे थंय पियानो शिकता. दॅट इज फॉर माय पर्सनल, म्हणजे नॉलेज वाडोवपाक जाय म्हणून, बिकॉज आय फील लिमिटेड. म्हणजे आनी कळपा जाय तुका, एज यू ग्रो यू नीड टू लर्न ऑल्सो. सो ते चालू आहा, पूण ट्रेनींग अशी फॉर्मली घेवना. तेन्ना वॉट एवर यू फील यू एक्सप्रेस न्हू. ओके. आनी हे बरोवपाचें जें आसा न्ही, बरयता सॉंगान तूं गायता, केन्ना म्हणजे कशा पद्दतीन तुवें सुरवात केली आनी केन्ना सुरवात केली? तेन्ना हांव जुनियर मायनींग इंजिनियर म्हणून कामाक आहलो. आनी मागीर मायनींग पडलें बंद, कामा वयले काडलें आमकां. आनी तेन्ना मागीर डिस्ट्रॅक्शन यू कॅन से गिटार शिकपा बी गेले. तेन्ना एक फ्रस्ट्रेशन, एक चॅनल जावपाक जाय आसलें. फ्रस्ट्रेशन कितें तें एक्सप्रेस करपाक जाय, नाजाल्यार भितरूच तूं ब्लास्ट जातलो न्हू. सो तेन्ना मागीर हांवें तें मातशें बरोवपाचें, पयलींच्यान आवड मातशी आहलीच कविता बी कितें कितें. पूण तें मातशें तितून आनीक म्हटलें इट इज बेटर दॅट वे टू रिलीज फ्रस्ट्रेशन काय दिसलें म्हाका. कित्याक आनीक कितें करूंक गेलो जाल्यार ती मागीर हें जातली न्हू. तेका लागून तें बरयता मागीर आय थॉट लायक सोशल इश्यूजाचें बेश्टें कितें दिसता तुका. तूं आतां रस्त्यार वयता, तुका कितें दिसलें, तूं मनान ते सप्रेस करूं शकना थॉट्स. 1-2 दीस करतलो, 1 म्हयनो करतलो, मागीर तुका दिसता कितें तरी करपाक जाय. सो तेजेर मातशें इल्लें बरोवया म्हणून ते रॅपाचे थ्रू मातशें येयलें पळय. ओके. तुज्या तुका एक नांव आसा गोंयभर, तें नांव आसा वेकिंग ग्रँड. वेकिंग ग्रँड. आतां वेकिंग ग्रँड जें आसा, आतां हें नांव खंयच्यान आयलें आनी हेजो कितें हिस्ट्री आसा फाटल्यान? वेकिंग ग्रँड म्हटल्यार आमी तेन्ना टॉटोकी स्कुलान वासुदेव गांवकर तो आहलो ड्रम शिकतालो, प्रज्योत मयणकर तो बेस गिटार शिकतालो, हांव एक्स्ट्रीक गिटार शिकतालो. सो आमी सगळे वांगडाच बॅचमेट काय तेन्ना. आनी आमी बेश्टे जॅम बी करताले. आमी म्हणजे बेश्टी जॅमींग करता, बेश्टी कितें सॉंगां बी भिरकयताले, कितें बरयताले, हें करताले. पूण तितलें बरें आयकोंक येनासलें, कित्याक आमी शिकताले न्हू तेन्ना. सो आमी दवरलें आमचें नांव ग्रँड म्हटल्यार अनप्लेजंट सावंड को. आनी वेकिंग म्हटल्यार वी वॉन्टेड टू वेक पीपल रिगार्डींग द सोशल इश्यूज एंड ऑल. आनी तेका लागून वेकिंग ग्रँड म्हणून ते आतां दवरलें. ते मागीर कितें जालें, तो बँड मातसो ते विथ द टायम दे गॉट ड्रिफ्टेड अपार्ट. पूण हांवें मातशें सॉंग घालीत रावलें, ते लोक मागीर म्हाकाच वेकिंग ग्रँड म्हणा. ओके. आतां तुमी आतां सुरवात केल्ली, काय मित्र बरोबर तुमी गेले आनी स्टार्ट केलें. पण तुका केन्ना अशें दिसलें की बाबा ना, हांव बाबा रॅपिंग करतलो आनी वेगळे वेगळे संगितान हांव भितर सरतलो? दिसलें म्हटल्यार इवॉल्व काय जालें. ती एका दिसान हें दिसोंक ना की आपूण करतलोच. म्हाका आतां सद्या रस्त्यार खड्ड्याचेर एक सॉंग केलें. मागीर फुडलें मागीर आनीक कितें येयलें तेजेर एक सॉंग केलें. अशें एक मागीर लोकूय थोडे म्हणले बाबा ह्यो इश्यूचेर मातशें उलय मरे, हेजे उलय, दीस इज अ सेन्सिटीव टॉपीक, यू नीड टू स्पीक समथींग अबावट दीस. सो हेजे 1-2 दोनाचे 4 जालीं सॉंगां.
4ची मागीर 10 जाली 15 जाली 20 जाली कळकच ना मागीर रॅपर म्हणजे आय फेल्ट इट केम नॅचरली न्हू ती उतरां नॅचरली कित्याक कोंकणी आमच्या काळजाक लागीं आहा भास सो उतरां नॅचरली येवं लागली सो ताका लागून हिंदी इंग्लीश ते रॅपीक करूंक जाता पूण कोंकणीन सारकें मनानसून तुका बरोवंक येता आनी फास्ट इजी जाता सो आमी अशें म्हणपाक चड फाटीं सरया नाका की भावना आमच्या सारकी उतरांतल्यान जी आमकां दिसता फिलींग जी आसा ते सारके तुवें रॅप करून लोकां मदीं हय हय म्हाज्या हिसपान रॅप म्हटल्यार एक एक्सप्रेशनूच न्हू ओके इट इज अ पोएटीक एक्सप्रेशन ऑफ युअर फिलिंग्स बिकॉज कमर्शियल तरी हांवें तितली करूंक ना सांगात मोगाची बी सगळी थोडें कोलॅबरेशन केल्या पूण कमर्शियली तितली करूंक ना पूण फॉर मी इट्स मोर ऑफ अ एक्सप्रेशन एटलिस्ट फॉर आतां जवळ जवळ कितली तुवें आतां म्हणजे रॅपींग जें आसूं या तुवें सोंगां जीं आसा बरयली आनी प्रस्तूत केल्ली आसा ओरिजिनल आसतली 50 वयर तरी बारीक बारीक ती मनी मागीर गेली एक मारची पडटा ते कितें कंट्रोवर्सी बी ते पूण आसतली 50 फिचरींग आसतली मरे 20-25 तरी हांगा 70-80 तरी आसूंक जाय जितली आसा थोडी पॅरेगी सॉंग्सूय ह्या भितर कितें पॅरेगी आमी कितें केलें तेन्ना आतां तुका एक इशू सेन्सिटीव इशू आहा खंयचो तो हायलायट करपाक तूं आतां म्युजीक कंपोज करता आनी आय डोंट नो मच अबाउट म्युजीक प्रोडक्शन सो आय एम रिलायबल ऑन माय फ्रेंड्स माय प्रोड्युसर्स एंड ऑल दॅट सो ते बिजी आसता हे आसता सो आमी तेन्ना म्हटलें पॅरेगी सॉंग करुया कित्याक आमकां इशू हायलायट करपाक इजी पडटलो सिंपल पडटलो आनी लोकांक ते ट्युनूय खबर आहा आनी आमी तेन्ना मातशे आमचे भुरगे आसले मातशे खाजी म्हणजे ते एक एक्टींग कॉमेडी करतले सीन हे वी वॉन्टेड टू इन्क्लूड ह्युमर इन दॅट बिकॉज लोक पळोवचे ना न्हू तूं आतां रस्त्याचेर उलयता तो केन्ना पळयतलो जेन्ना तूं फनीली पडलो भितर ते लव स्टोरी भितर दाखयली ते अशें पळयतलो तूं सो वी ट्राय टू इन्क्लूड दॅट ऑल्सो सो पीपल रिसीव इट वेल लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो आनी लोकांनी ते शेअरूय केले पूण एक भितर जाल्यार म्हटल्यार ते लोकांक मरे एकमेकांक विसरतात ओके एक एसेन्स आसता एक गजालीचो कितें आसता पळय आतां तुवें एक तूं यू आर ट्रायंग टू हायलायट दॅट इशू न्हू अवेर करपाक सोदता पूण ते अवेरनस खंय ना खंय फेक जाता दॅट इज वन ऑफ द डिसअपॉयंटींग फॅक्टर पूण आसूं यू नीड टू कीप ऑन ट्रायंग न्हू ओके सो ट्राय टील सक्सीड म्हणटा तशें आतां तुवें जवळ जवळ 50 वयर तुवें आतां कितें म्हणटा ती गितां बरयली रॅपींग बरयलें आनी प्रस्तुती केल्लें समज तुका विचारूंक म्हाका हरकत दिसचें हातूंतल्या सगळ्यान एक जें आसा तें तुका सारक्या मनांतल्यान लागीं आसा आनी तुका चड आवडटें ते एक सॉंग म्हणजे लफडे म्हणून केल्लें लफडे म्हटल्यार आतां सद्या गोंयांत चल्ला कितें भुरगे आपूण बाई गुंडा खंय म्हणजे दे आर नॉट अवेर अबाउट द लॉ हे कॉन्सिक्वेन्सीस कितें जातली तूं आतां एक कोणी कितें म्हटलें बेश्टी झगडी तुमची आयली तूं ताका वळखना काय ना बेश्टी तोंगार भासाप आसता इवन रोड रेज तूं आपण ओटे कट मारलो म्हणून झगडी जाता मागीर हात उखलता कितें करता लास्टाक कितें एकलो हॉस्पिटलान दुसरो जेलीन सो ऑन दॅट टॉपीक आमी केल्लें बाबा लफडे नाका इट्स अ गुड लायफ स्टे अवे फ्रॉम फायट्स सो हे आमी त्या तिमाचे लफडे म्हणून सॉंग केल्लें तेन्ना तो जॉय मेरी म्हणून हांगालो रिबंदोचो भुरगो हितून आतां पळय म्हायेन बाबा पयशे नासले काय नासले आतां येना सद्या पूण लोक वॉलंटरीली येयले आपूण तो व्हिडिओ करता न्हू आनी कोण म्युजीक प्रोड्युसर म्हणटा करुया मरे बीट करुया हय तो जॉय मेरीन तेगी व्हिडिओ केलो बी आनी इट वॉज रिसिव्ड वेल लोकांनी प्रतिसादय बरो येयलो आतां आमी जाणून घेतलें की तुवें डिप्लोमा इन मायनींग केल्लो आसा मायनींग इंजिनियरींग खंयचो लायफ एक्सपिरियन्स जो आसा तुज्या जिवनान जें तुका प्रोत्साहन केलें की बाबा आपूण ही जेतून तुवें म्हणलें आपूण रॅपींग करपाक सुरू करतलो असो एक क्षण आसतलो तुज्या जिवनान की तुका दिसलें बाबा ना आपल्याक खंय तरी समाजा खातीर करपाक जाय आनी तो तुवें मार्ग धरलो रॅपिंगांतल्यान सो लायफ खंयचो एक्सपिरियन्स तसो आसा एक्सपिरियन्स म्हटल्यार आतां म्हाका बेजिकली आतां खूब चल्ला रे वायट चल्ला आमी कितें करता आमी दुसऱ्याचे प्रॉब्लेम मरे सदांच धाडटे आनी आपले प्रॉब्लेम सदांच व्हडले कशें दिसता आनी सदांच दिसता दुसऱ्याची लायफ बरी ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर सायड म्हणटा पळय तशी गजाल सो आय वॉन्टेड टू जस्ट चेंज दॅट फॅक्ट मातशें जर जमता इतलें केलें आमी व्हडलें कितें पराक्रम करूंक ना जमता इतलें केल्लें आनी तें करीत रावपाची उमेद आहा मनांत आतां हितून कितें पयसो आहलो म्हणून मनीस जायना बरे विचार आनी बरें काळीज आनी मनीसपण आसपाक जाय न्हू तेन्ना खरो मनीस न्हू सारकें खंयचे आतां तुवें म्हटल्या आतां खंयचें तुका इन्स्पिरेशन मेळटा बरोवपाक तुका आनी बाबा आपूण फुडें आनीक करतलो हे इन्स्पिरेशन मेळपाक जाय तर खंयच्यान हे तूं खंयच्यान हाडटा इन्स्पिरेशन म्हटल्यार इन्स्पिरेशन सदांच पॉझिटिव्ह आसना एकदां हेल्पलेसनेस ओके म्हणजे लाचारी सुद्दां तुका खूब कितें शिकयता ती लाचारी सुद्दां तूं चॅनलायज करून कशें दाखयतलो लोकांक बिकॉज
पेन इज ऑलवेज फेल्ट. उलोवन तूं सांगूंक शकना. ती दूख आहा पळय ते काळजाक कोणाक भोगला तेकाच कळटा. सारकें. सो तो एक दॅट इज वन एस्पेक्ट. सेकेंड इज इग्नोरन्स खूब चल्ला हांगा. लॉजीक कमी जायत चल्ला सोसायटीन सद्या. सो तांकां ते बारीक गजाली सुद्दां स्पून फीड करची पडटा. सो हांवें सदांच आसता विचार की कीप इट सिंपल सो दॅट एटलीस्ट दे अंडरस्टँड दे रियलायज. सेल्फ रियलायजेशन इज द अल्टिमेट गिफ्ट अ पर्सन कॅन गिव टू हिमसेल्फ. सो ताका लागून ते बारीक सिंपल. आनी हे रे कितें आय कॅनॉट टेल यू एक्झॅक्टली वॉट इन्स्पायर्स मी, बट देन अगेन दे आर मेनी फॅक्टर्स. आतां आयज कितें आतां तुजी गजाली सुद्दां दोन म्हाका इन्स्पायर करतली. भायर वता गेलो आनीक कितें इन्स्पायर करतली. इट डजंट मॅटर. इट डजंट हॅव अ सेम. तुजें रॅपिंग आमी खूब पळयलां आयकलां. आनी रॅपिंगेन तुजो एक वायब आसा एक म्हणजे कूल म्हणटा आमी रायट. आमी अशें जेन्ना तुमी स्टुडियोन जेन्ना रेकॉर्डिंग करपाक बी वता तोच एटिट्यूड घेवन वता काय तुमचो बाबा लाव डिसिप्लीन बाबा आमी लक्ष दिवपाक जाय, आमी कॉशियस रावपाक जाय बाबा त्या सिस्टमान रावपाक जाय, असो तुजो कॅज्युअल थंयसरूय एटिट्यूड आसता? आतां संवय आयली स्टुडियोची. आतां खूब जालें सॉंगान हें तें. पयलीं कितें जातालें भंय दिसतालो तो मागीर कितें म्हणटलो सावंड इंजिनियर कितें म्हणटलो काय तें. तूं मागीर फंबल बी जालो काय कितें हाडटलो काय तें बी. आतां आमचे फ्रेंडूच जालें सगळें वयतात तें. आतां आमी प्रिपेर करनासतना एकदां वयता थंय बसता हेजें कितें करया अशें करया तें करया थंयच बसोन मागीर आतां जंबल करता. ते आमचो दत्तू सावल म्हणून सांखळेचो भुरगो तो तेणी होम स्टुडियो सेटअप बी केला. आमी थंय बसता बेश्टे मरे हें करया तें तो बेश्टे एक्सपेरिमेंट करता कितें करता. मागीर इट इज अ फन थिंग फॉर अस. मजा येता. आतां रॅपिंगान पळयलें न्ही जाल्यार कॉम्पिटिशन खूब आसा आनी वेगळे वेगळे ट्रेंड सेट जायत वयता रॅपिंगेक. ह्या डिमांडाक तूं गोंयान जी तुवें वळख करून दवरल्यात तुमी ताका कशें पळयता आनी कशी तुमी चॅलेंज ती एक्सेप्ट करता आनी कशें तुमची तयारी कितें आसा ताच्या खातीर? म्हाज्या हिसबान कॉम्पिटिशन आसता आनी आसतलेच सदांच. पूण तुजो एक एक्स फॅक्टर एका आर्टिस्टान दवरपाक जाय. आतां माय एक्स फॅक्टर आय डोंट नो अबाउट दॅट पीपल वील नो बेटर. आतां हांव फक्त रेलिवंट रावंक सोदता विथ द इश्यूज एंड द इमोशन एंड द थीम ऑफ द सॉंग. सपोज म्हाजो प्रोड्युसर म्हणटा म्हाका लव सॉंग करया. सो दॅट टायम आय कॅनॉट म्हाका तकलेन जर झगड्यांचें जाल्ल्या विचार आनीक खंयचें तें हांव घेवंक शकना. मागीर मनानसून म्हाका काळजानसून मोगाचें दिसचें पडलें आनी तेन्ना कितें जाता तें बरोवचें पडलें. सो तयारी बारीक बारीक जाताली. सो सद्या मोगाचें तुवें अशें कांय चिंतूंक ना? मोगाचें काटली चिंचाच पयलेच ते आमच्या एलिसनाचें मोग जाला म्हाका तेच पयलीं तेका मिलियन तरी व्यूज मेंबर. सो मोग लव इज ऑल्सो प्युअर इन फॉर्म ऑफ इमोशन विच पीपल क्रेव टू हॅव नो. सो आसा मोगाची सॉंगां, दुसरी झगड्यांची सॉंगां, तिसरी आनीक खूब. तुवें जवळ जवळ 2019 सुरू केलें ताच्या पर्यंत कोवीड आयलो ना. आमी सॉंग चालू केल्ली 15-14च्यान रे 14-13च्यान म्हणूंक शकता. ओके जवळ जवळ म्हणजे 10 वर्सांचे वयर जाले आतां. हय. आतां म्हाका सांग सोशल मिडिया जो आसा आतां तुमी जेन्ना रॅपिंग सुरू केलें तुमी प्रोफेशनली करूंक नाशिल्लें. तुमी यूट्यूब म्हण अशें वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतल्यान तुमी सुरू केलें. आतां सोशल मिडिया जी आसा ही कशा पद्दतीन तुमच्या असल्या आर्टिस्टांक या तुका स्वताक कशा पद्दतीन प्रोत्साहन करता या मदत कशी करता तुमकां? हय पयलीं कितें आसलें तुका एक चॅनल नासलो. चॅनल म्हटल्यार एक मिडियम नासलो तुजें टॅलंट शो करपाक. सोशल मिडिया गेव अस दॅट टॅलंट. पूण तेजो सुद्दां आतां मिसयूजूय जावंक पडला सद्या. पयलीं एक वॉज डिफरंट थिंग. आतां सद्या अ लॉट ऑफ सोशल मिडिया कंटेंट इज फिल्ड विथ जंक. सो ऑथेंटीक आनी एक्चुअल बरो कंटेंट आतां व्ह्युअरांक पावत ना. एंड हियर कम्स मार्केटींग. आतां कितें तूं सोशल मिडियार घालतलो यू हॅव टू मार्केट इट वेल नाजाल्यार लोकां फुड्यान पावत ना. बिकॉज द आल्गोरिथम इज सो बिल्डअप की बाबा तूं आतां एटेन्शन स्पॅनूय कमी जाला. आतां म्हाका सांग 4 मिनटाचें सॉंग तूं काडटलो तें चलतलें तुजें सॉंग काय 30 सेकंदाचो रील. सो ट्रेंडींग आल्गोरिथम चेंज सगळें चेंज जाता रे. पूण इट इज अ वे. आतां सोशल मिडिया सुद्दां एडवान्स जाता तशी आमचें थिंकिंगूय चेंज जाता. सो मे बी टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो मे बी इयर्स टू कम एक खंयचो आमचो कॉमन ग्रावंड येतलो भितर. इट वील बी मोर लायक अ ब्लेसिंग. सद्या तरी मातसो ब्लेसिंग आनी कर्स. इट इज 50-50 जावन पडलें. ओके म्हणजे डिपेंड ते तुजी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा एज अ कंज्युमर. आपूण कितें कंज्यूम करता तूं. 30 मिनटाचो रील काय 4 मिनटाचें सॉंग. आतां एक गजाल म्हाका आनीक विचारची अशी दिसता की आतां तुका जेन्ना पळयतलें अमिताक जेन्ना आमी युट्यूबार पळयतले तुजी एक तुवें वळख करून दवरलेली आसा तुजो ब्रँड आसा. आतां तेच्या भायर कॉम्पिटिशनूय आसा. बट जेन्ना आमी अमिताक आयकतले तो युनीक अमित कोण म्हण आसतलो कशें म्हण आमी वळखतले हेका?
हाज्या फुडें? म्हाज्या हिसपान हॉनेस्ट हांव आसतलो जेन्ना स्वताक न्हू हांव आसा तो हांव दिसतलो लोकांक. म्हणजे हॉनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी आय फील, इवन दो रायट नाव इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन. कित्याक सगळो ब्रुटल तो रूड म्हणटाले तो लोक ऑफेंड जातले. पूण जेन्ना म्हाज्या मनान कांय लिपोवपाक आसचें ना, जेन्ना म्हाजें काळीज साफ आसतलें आनी तेन्ना लोक म्हाका तेंच एक्सेप्ट करतले पळय, तेन्ना हांव खरेंच चिंततलो की बाय गो हांवें कितें तरी केला, मे बी आय एम हॅविंग अ ब्लेस्ड लायफ. आतां तुमी जेन्ना तुमचें रॅपिंग करता या तुमी सॉंगां बरयता, तातूंत लँग्वेज जी आसा, गोंयकार म्हणटा स्लँग लँग्वेज आमी यूज करता आनी प्रोत्साहन मेळटा आसतलें तुका खूब. मात ताच्या भायर क्रिटिसिजम केन्ना केन्ना तुमकां मेळटा आसतलें. ते क्रिटिसिजम हँडल करप आनी तरी पण त्याच गजालींचेर फुडें वचप, हेजे बद्दल तुवें कशें टॅकल केलां तुवें जिवनांत? केन्नाय मरे बरे लोक चार उलोवपी आहले जाल्यार दोन लोक तुका खरें तुज्या सारकें मनाचें आहा न्हू तें तुका इम्प्रूव जावपाक सदांच फोर्स करतले. क्रिटिसिजम इज पार्ट ऑफ द पार्सल. सारकें. आनी क्रिटिसिजम कोण एवॉयड करता न्हू आनी कोण क्रिटिसिजम फेसूच करूंक सोदना न्हू, ते मरे तुका सेल्फ ऑब्सेस नार्सिसिस्ट म्हण नार्सिसिस्ट ते आपलेच सारके, आपले तेच सगळे सारके ते म्हणटा आय डोंट वॉन्ट बी दॅट पर्सन. म्हाका सदांच तूं आतां कितें म्हाका सांगतलो, तूं म्हाज्या बऱ्याकूच सांगतलो आनी हांव तुका तें सांगता पळय ऑन दीस. माय रॅप इज मोस्टली थीम ओल्ड स्कूल हे म्हणटा ताका, आमचे जॉनरा आसता पळय हिपहॉपाचो ओल्ड स्कूल. म्हणजे माय सगळे मम्बल रॅप फास्ट रॅप म्हणटाय ते म्हाजो सुद्दां स्लो आसता, बिकॉज आय वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टँड द लिरिक्स फर्स्ट. एंड माय स्टायल हॅज बीन द सेम, मोस्टली इट हॅज बीन द सेम. आनी लोकांक तरी आवडटाय बी कित्याक तेंकां कळटा हांव कितें उलयता तो भावना सारकी कनेक्ट. हय. सो मे बी या ते तुमी जेन्ना आतां म्युजीक केलें जवळ जवळ 10 वर्सां तुमी करता, मात तेज्या पयलीं तुमी मायनिंगेन आशिल्ले. 10 वर्सान तुमी जेन्ना संगीत करता, हे रॅपिंग बरयतात आनी सोशल इश्यू तुमी ऑब्जर्व करता, तातूंतल्यान तुका स्वताक कितें जिवनांत तुका शिकवण मेळ्ळी? म्हाका शिकवंक मेळ्ळी की इट इज डिफिकल्ट टू चेंज थिंग. एक टायम तूं आतां जितले 3-4 हितून बी 3-4 म्हयन्यांनी तूं एक काम कितें घडयतलो आनी तें जातलें म्हणून तें जावचें ना. सगळ्याक मरे टायम लागता आनी त्या टायमान मरे तुवें गिव अप करपाक जायना. आय फील इट वील टेक टायम, इट वील टेक इयर्स, मे बी मंथ्स ऑर मे बी डेकेड्स, पूण केन्ना तरी जातलें, केन्ना तरी गोंय आमचें भांगराळें हिरवेचार जातलें. आनी म्हाका विचारचें दिसता की आतां तुवें तुजें जें क्षेत्र जें आसा तातूंत पिक्चरां आसूं, रॅपिंग आसूं, अशें तुवें कसले कसले वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स तुवें आयज पुसून तुवें केल्या, कोलॅबरेट करून प्रस्तूत केल्या? सद्या लेटस्ट ते मनोज वाजपेयीचे मुवी येयल्ले पळय हालीं, इन्स्पेक्टर झेंडे. ओके. भितर पयले फावटी बॉलिवूडान कोंकणी रॅप आहलो मातसो. सो आनी ते बरें जालें रे, गोंयकारांनी सारके वयर धरले मरे. म्हाका म्हटलें 10-12 लायनी येता भितर, लोक म्हटले इतलें नोटीस करचें ना, पूण लोकांनी खंय स्टेटस घालता कोण म्हाका मेसेज धाडटा ते. पयले फावटी कोंकणी रॅप आयकूंक नासलें केन्ना बॉलिवूडान न्हू, सो पयले फावटी तो कोंकणी रॅप येयलो. त्या पयलीं मागीर बाकीची पिक्चरां म्हटलें केस्टा दे कफुसान मातशें केल्लें, राजदीप नायक स्वप्नील शेखरान डायरेक्ट केल्लें ते. मागीर पेद्रू पदे जॉन डिसल्वा तें जें हितून आहा. आनी आरे बारीक आदिवस म्हणून एक शॉर्ट फिल्माची आहा ती, तितूनय हें केल्लें. ओके. सो आनी म्हाका सांगा, आतां तुमी हे ऑलरेडी तुमी केल्लें आसा आनी कितें इन प्रोसेस फुडें? हय, थंय आतां बिकॉज आतां कोंकणी आतां गोंयान युकेनी खूब जाणां सारकी आयकपी आसा. आतां युकेन आतां बॉर्न इन गोवा म्हणून टी शर्ट ब्रँड आसा, ते थंयचे कोंकणी हे रे, कोंकणी भाशेचे टी शर्ट बी हे तो ब्रँड आहा, तेंचे आतां येवपाचे डिसेंबरान. मागीर परतून कॅविन म्हणून आनी एकलो युकेचो, तेजी आनी येवपाचे आहा, तितूनय आसतलो. सिएल्ला म्हणून कोलॅबरेशन खूब आहा रे. कोलॅबरेशन ती आतां 4-5 सॉंगां येवपाची आतां अपकमींग. म्हाजी आतां कितें आतां, आय डोंट हॅव अ बॅकअप प्लॅन ऑफ फायनान्स ऑल्सो, यू कॅन से. सो म्हाजी आतां क्रिएटिविटी घालपाक तेका जाय कितें लास्टाक पयसो. पयसो खंय ना खंय मातसो कमी पडटा, सॉंगां येवपाची उरतात. ऑडियो आहा सगळे रेडी, ऑडियो 10-12 तरी आसतले. म्युजीक इंडस्ट्री गोंयान जी आसा, हाका तुमी कशें पळयता आनी तुमी त्या इंडस्ट्रीन आपल्याक कशें पळयता? म्युजीक इंडस्ट्री गोंयान सद्या सारकी नेक्स्ट लेवल पावल्या, प्रोफेशनली गो टू सी. व्हिडिओ सुद्दां कसले आतां बजेट सुद्दां व्हिडिओ 4-4, 5-5 लाख बी सुद्दां कोंकणी सॉंगांक बी स्पेंड करता म्हणलो. आनी ते रिकवर म्हटल्यार सो एक्सपोजरूय मेळटा वर्ल्ड वायड सुद्दां. सो आतां इन ऑर्डर टू बी रेलेवेंट तूं आतां कॉम्पिटिशन इतलें वाडलां की तूं कितलें कर कमीच जाला. आनी बरी गजाल, हितून कितें आहा,
सुनो लेटर ही आतां ब्लास्ट जातलो म्हणजे इट इज ग्रोईंग न्हय आनी सगळे भुरगे आतां एक 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 मेन म्हणल्यार गोंयकारां गोंयान आहा ते गोंया भायरूय आहा ते गोंयान आहा ते तुका हांगा हेल्प करता पूण भायले तुका थंय सारके नेक्स्ट लेवल पळयतात सॉंग सो या इट्स अ गुड थिंग इट इज ग्रोईंग अँड लेट्स होप फॉर द बेस्ट मॅन कोंकणी फिल्म फेस्टिवलूय बी चालू जाली आतां बी ते सो मोटिवेशन सगल्यांक आहात ओके आनी एक म्हाका दिसता की यूथ जो आसा आतां पळयता आसतले तुका प्रोत्साहन घेता आसतले रॅपिंग करपा खातीर आतां रॅपर समज एक सक्सेसफूल जावपाक जाय त्या क्षेत्रांत जाल्यार खंयच्या गजालींक आमी लक्षांत घेवचें पडटलें की बाबा ह्या समज क्षेत्रांत सक्सेसफूल जावपाक जाय जाल्यार आपणे खंयचे 2-3 स्टेप्स जे आसा जे आमी लक्षांत घेवपाक जाय रॅप करपाक पयलीं तुका रिदम कळपाक जाय आतां रिदम म्हटल्यार आतां बीट चलो रॅप इज लायक मम्बलिंग वर्क्स ऑर स्पिकींग वर्क्स ऑन द बीट न्हू तुका रिदम कळपाक पयलीं मेन इम्पॉर्टंट गजाल आसतली सेकेंड तूं कितें बरयतलो हेजेर चड फोकस आसपाक जाय तूं आतां मनानसून कन्फ्यूज आहा आपूण कितें बरयतलो जाल्यार तूं बरोवंकूच पावचो ना तुजो फोकस ताका लागून हांव म्हणटा मनान कितें येता तें पयलीं बरोवन सो मागीर तें कशें येता हें कर तूं पॅरेग्राफ बरें कादंबरी बरें पूण बरें मागीर यू कॅन चॅनलायज इफ यू रायट 50 वर्क्स मागीर फ्रेम इट नॅरो इट डावन टू 10-20 न्हू एक 3 लायन जातली बिकॉज शॉर्टर एंड द मोर इन्फॉर्मेटीव इट इज द मोर बेटर फॉर यू नो सो तशें रे आनी तिसरें कितें आहा सॉंग तूं काडटलो इतलें काम खाडबो करून सॉंग काडटलो लोक सॉंग आयकत ना आयकत हें तुजेर ना ते घालपाचें तुजें काम कितें सॉंग करपाचें सॉंग करीत राव काडीत राव जो पर्यंत लोक तुका आयकना काडीत राव बिकॉज समडे डावन द लायन तूं इम्प्रूव जातलो तुजें आनीक बरें जाता कितें हाजें आतां 5 वर्सां पयलीं सॉंगा पयलें म्हाका दिसता हितून कितें कितली चेंज करपाक मेळटाली सो म्हाका विचारचें आसा खंयच्यान इतली 10 वर्सां काम केलें सगळ्यान प्रावडस्ट मुमेंट अमिताचो खंयचो तेन्ना मरे हांव बॉयनॉज म्युजीक म्हणून पोर्चुगीज लेबल एक म्युजीक लेबल ताका आहलो आनी बिकॉज ऑफ दॅट तेंच्यांनी कितें फॉर्म बी हें केल्लें गुगल सर्च बॉक्सान बी डायरेक्ट वेकींग रूम डायरेक्ट येवले मागीर परतून पयलो म्हाका दिसता तेन्ना टीक रे युट्यूबार व्हेरीफाय पयलो हांव दिसता तेन्ना पळय रे ऑथेंटिफाय तेन्ना 17 कळ्ळें मागीर ते सगळे येते पूण हेंच्यांनी हे केल्ले फॉर्म भरलेले ते बी तेन्ना हांव म्हणटा भाई म्हाका म्हणलें टीक मार्क येयलो आनी म्हाका येवंकच ना बरें मागीर तांकां येयले रे पूण फॉर मी फर्स्ट टायम येयलें म्हटलें हांवें म्हटलें की अब तेरा भाई बन गया भाई तो बन गया अभी अमित ओके म्हाका अशें आनी म्हाका दिसता फ्युचरान तूं कोणा बरोबर अशें काम करूंक सोदता ड्रिम्स तुजे अशें खंयचे कोणा बरोबर आसा कोलॅबोरेशन करपाचें या खंयचो प्रोड्युसर आसा तेज्या बरोबर काम करपाचें मनान इच्छा आसा आय वोंट से नो टू एनी वन व्हडलो आसूं धाकटो आसूं म्हाका आवडलें म्युजीक आय विल बी हॅपी टू वर्क वीथ देम कित्याक इट इज अ कोलॅबोरेशन इट इज अ गुड कोलॅबोरेशन वेन यू लायक तुजें प्रोडक्शन बी कितें यें तरी आतां म्हाका गेलो जाल्यार आतां हितून रफ्तार एक बरो दिसता यें रफ्तार आनी इंग्लीश पळोवंक गेल्यार आहा रे आमचो लास्ट एक विचारता लोकांक यूथ जे आसा तुजो एडवायस कितें आय वूड लायक टू जस्ट से हँग इन दे दीस बरें चलना जाल्यार सुद्दां फाल्यां बरो आनी एक सकाळ येतली नवो दीस येतलो नवी सुरवात करूं शकता एक डजंट मॅटर एक जस्ट अ बॅड डे नॉट अ बॅड लायफ एकदां दीस बरें आसता एकदां वायट आसता पूण सदांच आमी हॅपी रावया आनी ऑप्टिमिस्टीक म्हणटा ऑप्टिमिस्टीक रावया बरे विचार मनान दवरया बरी कर्मां करया आनी गोंय सदांच नितळ दवरया म्हाका दिसता लास्ट आमचो एंड जावचो ना हेज्या कडल्यान की एक रॅप जे अमितान केला आनी गाजयला ओके सगळ्यांक जुस्ता अशें चिंतून तूं चल समाधानी रावन आपलें जिवीत दुखल याद दवर म्हाज्या शाण्यांक तूं खूब बरो आसा हांगा हॉस्पिटलांत थोडे जिवाची भीक मागत आसा थोडे देवळांनी वचोन बरी रीत मागत आसा आनी रीत शिकोवपाक बरो देव सोदीत आसता आतां कशें सांगू तुमकां मातशें चिंता तरी आतां थोडे शो ऑफ करता आमकां सगळें खबर आसा थोडे बरें बरें खाता तरी तें मरत आसा पोट सोरो पिता तरी पूण लिवर सुद्दां आसा थोडे येस म्हूण मोगून चोडवांची भीक मागत आसा मोग मेळोन सुद्दां थोडे हांगा चीट करीत आसा रिपीट करीत आसा गिल्ट फ्री जगत आसा लोकांक इग्नोर करून सुसेगाद जगत आसा आतां म्हाका तुमी सांगा तुमी चिंतला कितें काय सगळ्या भशेन तुमी अशें जगत आसा थिंक ऑन दॅट सुंदर सुंदर जेन्ना आयकता म्हाका दिसता आयकत राव कशें दिसता रॅपींग आनी उतरां जितली आसता रॅपिंगेन ती मनाक सारकी जवळ आसता अमित बाब खूब बरें दिसलें आयज तुज्या बरोबर बसून
तुज्या बद्दल जाणून घेवन तुज्या जिवनांतली काणी तुजी यशाची गजाल सगळे म्हणजे जेन्ना आमी तुका पळयतात ऑन स्क्रीन आनी आयज स्वता तुका मेळ्ळो खूब मजा येयली तुज्या बरोबर. खूब खूब धन्यवाद तुजे. आमच्या बरोबर आशिल्ले अमित जयवंत नायक जाणी रॅपर म्हणून ताका वळखतात अशे नामी रॅपर गोंयचे आमच्या बरोबर दूरदर्शनाच्या स्टुडिओन हांगा आयिल्ले आसा. न्यूज मेकर ऑफ द मंथ ह्या कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक हे कार्यावळीन तुमकां अमित नायकाक तुमकां भेटयलो. तर ही कार्यावळ इतल्यान सोंपता. देव बरें करूं. नमस्कार.